uwe pale pale kusema kama imbwa iko juu imeuma. Jo, ukiyatizama sisi katika utaalamu wetu wa masuala ya imbwa ziko na aina mingi. Kuko imbwa zinakuwa makali ila haziko na ile ugonjwa. Les chiens dangereux existent, mais zile imbwa zote haziko enragées, haziko na ile ugonjwa usazi. Shukrani sana. Ndio. Lakini itapendeza kwa sababu wataalamu wanasema elimu na burudani. Sije tungepata burudani kidogo ili kuweza kumweka sawa mpenzi msikilizaji. Ndio. Upande wa pili yupo Fiston wa Kilongo, mimi naitwa Pablo Mwenge. Tupate burudani fupi hapa wakati tunaendelea na kipindi ukulima, ufugaji na uvuvi pamoja na maendeleo. Asante sana mpenzi msikilizaji. Kipindi ni ukulima, ufugaji, uvuvi na maendeleo. Wakati tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa kichaa cha mbwa ambapo mtaalamu ameweza kutuambia kwa jina la kitaalamu unaitwa RAJ. Na tuko naye hapa bwana Elize Lugondera ambaye ni mtaalamu wa ni bwana mifugo hapa tarafani Uvira na ni mwalimu wa sekondari katika shule ya huko Kasenga. Lakini labda tungeuliza katika ili kutaka kumfahamisha zaidi msikilizaji wetu, labda bwana mifugo, tulitaka kufahamu ni zipi dalili za ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa maarufu kwa jina la RAJ. Ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa ni ugonjwa ambao kwa hali kubwa unakuwa na hitilafu kwenye ubongo tunasema. Maana yake ni ugonjwa ambao unaoasiri sana ubongo, na ile inatumana umbwa anakimbia kama ni mtu anaanza kuwa sawa imbwa, maana yake ile ya kulalamika sawa imbwa, wanasema kubweka katika Kiswahili. Nashukuru sana. Sisi tuko hatujui Kiswahili sana. Kinafahamika. Tunajitahidi. Naam. Ile ugonjwa wakati imeshakamata umbwa tunasema kama inaweze kaanza, ile ugonjwa inaanza wakati umbwa inauma mtu. Katika juma 2 hadi 8 imbwa ule mtu au mnyama inaweza ikaonyesha dalili. Kisha dalili zile kufika, mtu anaonyesha probleme ya nini? Anaweza kuonyesha probleme ya kichwa, kichwa manake akili inakuwa haiko timamu tena. Anaonyesha vile kama kupenda maji kunywa, au vile anaweza kosa ataogopa hata maji, au anaweza kuwa na dalili za kuogopa mwangaza. Ndio tunaita aerophobie na hydrophobie. Zile ndio masystem, ndio dalili kwa mtu. Ila kwa mnyama ambao una ugonjwa inaweza kuwa na dalili mbili. Kuko hii ugonjwa wa kichaa ambao unaweza kutana imbwa iko pale, unazania sasa inasinzia, kumbe na inagonjwa ile ugonjwa. Maana yake inakuwa pale kalme, ukienda tu kuipika tu papeta kurukieko, na njoo pale kama inakuuma imeshakuwa na ile ugonjwa unapata haya. Na kama ilikuwa ni ugonjwa katika dalili ya ile ya kichwa kubomoka, maana yake unakutana iko firie, maana yake inakuwa na usazi direct. Pale mnyama tu utaiona kama iko tutere, maana yake inakimbia, inakuta mtu na rarua, inakuta mnyama na rarua, inakuta kama ni mlango na inakula meno, kama ni ingine minyama inakula meno. Ile ndizo dalili. Na vile inaweza kuwa inabweka sawa vile unasema, inabweka, inakimbia vile, manake haina tena wazo ya kusema kama ingali na dalili nzuri. Manake pale inaweza kimbia natoka hata kwenye inakuwa kwenye makao na kufika hata kwenye kilomita 15 iko nakimbia na haina hata destination ya kusema kama inarudilia. Bila shaka. Ndio. Na wakati tunaendelea kuna msikilizaji wetu hapa anaitwa Pasifike. Yeye anauliza hivi, bwana mtangazaji. Ndio. Yeye anauliza mbwa ambaye ana ugonjwa huu wa RAJ. Je, mbwa akimuuma anaweza kupona au vipi? Anaweza kutumia dawa gani? Ni huyo Pasifike. Nashukuru sana. Ile swali nilikuwa nimesha labda utaijibu mwisho huko. Nimujibia tu mbiombea nikusema kama itakuwa njema zaidi. Kuna dawa ambayo iko. Ni kusema kama wakati umeshaumwa na umbwa unapashwa ujielekeze mbio kwa muganga kwenye hospitali kuu wakufanyizie matunzo ya haraka. Ila mbele uende kwanza unaweza ujitahidi kama imekuuma fasi moja, ujitahidi uogeshe ile fasi, ukamate sabuni upitishe pale, usukule ile fasi na upite unaenda mbio kwa mganga wakufanyizie matibabu inayohusika. Kusema kama dawa gani unaweza kutumia, ile vya dawa ni kazi ya mganga. Kuna kuwaga yenye tunaitaka vaccine yenye na kuwaka. Kama mtu ameumwa fasi mingi, tunasema unaweza
ukapata kwa mganga, unaweza ukapata serum antitetanique na unapata vaccin antirabique pale na tunaipata. Ila kama mtu ameumwa fasi kidogo, unaweza kumwangalia na mtunza, waganga wanajua ile utaalamu ni vitu vyao. Labda tumshukuru tu huyu bwana Pacific kwa kuweza kutusikiliza. Tunaweza tukamwambia atumane tena swali lingine, tutamjibu, itakuwa njema zaidi. Nakumbusha tu namba yetu ya simu, tunatumia Airtel ya 0992969496 0992 96 94 96, au unaweza kutumia Vodacom ya 081 21 94 322 081 21 94 322 081 21 94 322. Na bwana mifugo, tuendelee huku tukirudi kwenye mada yetu hapa. Ndio. Nyinyi kama wataalamu wa mifugo, mna utambuaje ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa maarufu kwa jina la Raj? Ugonjwa huu wakati mnyama, nimeshataja dalili ambazo nimeshataja pale. Wakati mnyama imeshaonyesha zile dalili za kukimbeza, kutobakia tena kunyumba, inaanza kuwa inakimbia kule, inaluma nzabo minyama, inaenda fasi zingine, manake haina tena hata sura ya kuonekana kama ni mnyama, manake ikishafika tu ni kurarua. Haiko kusema ile ikishaonekana zile madalili kweli, inapashwa mganga anafanya nini, anafika pale. Kama kuko gisi ya kuikamata, juu mganga ndiye anajua tekniki ya kukamata ile mgonjwa, amevisomea. Ndiye ataruhusu na atajulisha kwanza wakubwa, na ule mtu ambaye ameumiwa na pashwa arifu vile vile pale ule mganga anayekuwa karibu, veterinaire anayekuwa pale karibu, anamjulisha, anasema bwana, sisi hapa imbwa imeuma mtu. Kwa ile wakubwa wanajua, tunakamata directement, kama ni rapport tunaipeleka mbele wakubwa, na vile vile ile mnyama kama imesha ingali pale, kuko teknika tunaweza tukaikamata. Kama mwenye anaweza ikamata pale, inaweza kuwa mzuri, na tunaifanyia utafiti pale. Utafiti ni nini? Tunaweza tukapima, kuko gisi wanapima, ila hapa kwetu kwanza hatuyakuwa na ile ujuzi wa mbali, manake zile mateknolojia za yulu za mikroskopi elektroniki, utaalamu wa kina tunafanya nini? Kuko mateknike zetu, manake examen klinike ndio tunasema tunatumia, na tunajua kama ile ugonjwa inaweza ni hayo au kama haiko hayo. Kwa ni kusema nini, kama ile mnyama ambayo imeuma mtu katika siku 15 haiwezi kaishi, inaweza kukufa. Ule mtu ambaye manake akishaona ile mnyama imemuuma au imeuma mnyama yake ile imbwa, asiuwe directement, aite muganga, atafuta kisa anaweza kaikamata mzuri, aange naye, kama anaona kama inakuwa makali, aite waganga, aite mtu fulani mwenye wa ile domaine veterinaire, amujulishe, na ile mnyama wajue gisi watashughulikia pale. Ile ndio naweza nikasema ndio gisi tunaweza tukajua ile mnyama, nake ikishaanza kuuma watu, ni kusema tu kama ile ugonjwa inaweza kuwa iko vile, haiko kusema kama kila umbwa ambayo nayo uma mtu inakuwa na ile ugonjwa. Hata na mimi nitaka kufahamu hiyo. Haiko kusema kama imbwa ambayo inauma mtu directement inakuwa na ile ugonjwa wa usazi, gisi watu wanawaza kusema kama imbwa ikishauma mtu manake inakuwa na ile ugonjwa wa usazi. Ni kusema tu wakati umbwa kwanza anauma mtu, umbwa mwenye na gonjwa hii usazi ni umbwa ambaye hakuwagi tena umbwa kunyumba, ni umbwa ambaye anatembea sana, hakuwagi tena kunyumba, anakimbia, na kila kitu ambacho utakutana mjani ni kuuma tu, na hata ikala tena kwabo. Voilà en quelque sorte yeye tunaweza tukakwambia kama sisi tunaweza tukatambua hapa kwetu kwa niveau yetu au chini, tunaweza tukatambua ile ugonjwa juu sisi ile ni kazi zetu. Bwana mifugo, natumai kwamba msikilizaji anayetufuata anafaidi mengi zaidi kuhusu ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa maarufu kwa jina la Raj. Ndio. Na mimi natumai kwamba tungeweza kupata burudani fupi ili kuweza kumalizia mada yetu hapa, wakati tunataka kumalizia mada hii hapa. Karibu kwa burudani. Na tunaomba radhi kuweza kukatisha kipande hicho cha muziki, ikiwa ni saa 11:30 hapa studio za RTT. Kipindi ukulima, ufugaji, uvuvi na maendeleo. Mada yetu ugonjwa wa kichaa cha mbwa maarufu kwa jina la Raj katika jina la Kifaransa. Na tuko naye mtaalamu wa mifugo hapa bwana Elize Lugondera. Mimi naitwa Pablo Mwenge kwenye microphone, na labda bwana mifugo, tutaka kujua tiba na kinga ya zidi ya gonjwa huu wa kichaa cha mbwa. Ndio, imbwa huyo ambaye ameshauma mtu, au umbwa ambao au ngombe ambaye ameshaonekana kuwa na ile ugonjwa, ni kusema kama ni kutizama wakati umbwa anauma mwenzake mnyama, au umbwa anauma mtu, ni kuwahi
awai mbio kwa muganga watibu zile minyama au watibu ule mtu. Tunasema minyama ni kuipeleka kwa mwingine, kwa muganga wa minyama. Kama ni mtu, ndio kama ni mtu anapashwa directement naye ajulishe, afike kwanza kwa muganga, na wale wa muganga nao kuko collaboration wanafanya na wa veterinaire kwa kujua gisi kama ile mnyama ilikuwa kwanza na ile ugonjwa. Sasa wakati unakawia au imbwa inakawia, hauipeleki kwa wataalamu au ngombe, hauipeleki, ile minyama inaweza ikafanya nini? Inaweza ikakufa. Na tunasema kama ni kusema kama wakati nini kwenye ubongo ndio ile mnyama inaanza kuonyesha kama inakuwa na kichaa, hakuna tena matunzo. Tunasema hakuna tena matunzo. Kama matunzo inapashwa iwe ile wakati bangali banayuma, maana katika zile siku 1, 3 mpaka siku 10 unawahi kwa mganga. Kama ni mnyama yako banaitunza ile wakati mbele ya wakati. Na mtu ambaye anayekuwa na imbwa, ndio maana tunasema kama awai mbio atafute jinsi ya kufanya nini, jinsi ya kutuzisha mnyama yake ipate vaccin kusudi isije ikakamatike na ile ugonjwa. Juu ni ugonjwa ambayo mnyama anaweza ikakamata na tamai zinatembeaka busiku kupitia, inaweza kukutana nyingine ya porini, inayuma na directement inakamatika bila kujua. Mwisho kabisa, ili kwa kuwa muda unatutupa mkono, ili kumtahadharisha msikilizaji wetu, labda pindi mtu anapoumwa na mbwa anaweza kufanyaje? Mtu anapoumwa na mbwa, ni kusema kama anapashwa akoge kwanza, anakoga sana, anakoga ile fasi ambayo ameumwa na sabuni, na anapelekwa kwa mganga. Vile vile anapashwa ajulishwe mbio, ajulishwe veterinaire au mganga wa mifugo, ajulishwe kila shida yoyote ya kuumwa na mbwa ambayo imetokea katika kata fulani. Na vile vile kusema kama juu ile mnyama wakati nauma mtu, veterinaire ndio atafanya suivi na ndio atapana ripoti kwa ule mtu ambaye ameumwa kule kusudi wamfanyie matibabu inayokuwa ya halisi. Naam. Kama ni mbwa ambayo imeuma ambayo inauma, ile mbwa ambayo inayoumana, tunasema kama ile mbwa haipashi muiue kama gisi watu wanakuaga na ile mawazo ase imeuma mtoto wangu niue. Ukishaua, sisi veterinaire hatutajua kama ile mbwa ilikuwa na ile ugonjwa wa usazi, na ule mtu kama habata mshughulikia mzuri, juu hatutapana ripoti inayokuwa sahihi kusudi ule mtu atuziwe inavyofaa. Kuhusu ile ugonjwa wakati inapokuwa pale, inapojulikana katika mahali, ni kusema kama veterinaire banadeklare na ile ugonjwa, banasema kama ile maimbo yote ambayo inayozaga banaweza bakayua, ni kutokana na sheria ambayo wakubwa wa serikali wanatoa. Kwa makini kwa madogo, ni kusema tu kama ile ugonjwa ya imbwa ni ugonjwa ambayo inayoua watu sana katika dunia, na katika utafiti tumekutana kama karibuni watu 4,000 na hadi 7,000 ndio wanaokufa kila mwaka katika dunia. Wala kwa machache. Naam, nashukuru. Wakati tunamalizia kabisa kipindi hiki, tulitaka labda kuweza kufahamu zaidi. Hivi hatua hii ya kuweza kuchanja mbwa hapa tarafani Uvira imeshawahi kufanyika? Wakati nadhani wewe una muda mrefu wakati unafanya shughuli hizi hapa. Ni kusema kama kila wakati mwenyeko na mbwa anapashwa aende kwenye serikali, anafanya nini? Anatunzisha minyama yake, maana yake anafanyisha, anakujiorozesha imbwa nyingine fasi, maana yake sawa vile Swiss. Imbwa, mfugaji wa imbwa ni mtu ambaye wanakuwa wanafundisha kwanza mbele wamwambie afuge. Alors ni kusema kama ni kusema tu kama wale watu kama wako pale wanapashwa vraiment wafike tu kwenye service na watawashughulikia. Na la ziada hatuna kwa siku ya leo kuhusu katika kipindi hiki cha ukulima, ufugaji, uvuvi na maendeleo. Tulikuwa naye bwana mifugo Elize Lugondera. Tunasema shukrani sana. Nashukuru na mimi. Asante. Na natumai kwamba mpenzi msikilizaji uliweza kufaidi mengi kuhusu ugonjwa huu wa kichaa cha mbwa na jina lake la kitaalamu, na uliweza kufahamu ugonjwa huu unaletwa na nini na unazagaa namna gani. Vile vile uliweza kuelewa chanzo cha ugonjwa huu na dalili zake, pamoja na jinsi wataalamu wanavyoutambua ugonjwa huu, na mwisho kabisa uliweza kufaidi matunzo na kinga yake. La ziada hatuna kwa weekend hii. Tunasema Pasaka njema. Mimi naitwa Pablo Mwenge. Endelea kufuata vipindi vyetu vinavyobaki. Tutakuwa nawe hapo saa 12:15 katika kipindi cha Sanaa na Utamaduni. Mimi nakuacha kwa muda. Endelea kufuata RTT kwenye masafa ya FM 88.6. Nasema bye bye kwa baadaye.